Allah ki Nabi na soimas mamang dahari ba o Abu Bakar ai din Islam sigi dawat se Makkah se da matik jan taw ngam dare ne Madina se pa mathau ta bai ai soimas mamang da kaya mas mamang da soimas Hazrat Abu Bakar Siddiq kai tawe mayem da numdang chupangai tal hawalli numdang chupangai sagol ready taw dan thammi aru lambi takbi na ba lamjing na ba miya ma faksur ready taw dan thammi ahing chu phamdana hijrat ke time ro pada Allah ki nabi na tumin na khirki dur chalega Abu Bakar in kaum tamda labbaik ya Rasulullah fauran maaf ho gayi Allah ki nabi sallallahu alaihi wasallam mamit api Allah ki nabi ka rihai ba o Abu Bakar numidangi matam dami loina tum nai aina amaktane namu kau khiba nang na yam thor nan tayam na khumak pasi uraga nabi ai ki thamoi si yam nauta hare nang butum dra bane maha ki mamit te mapita e duga hai o Allah ki nungsi khar ba rasul naha na amaktang hai khare Abu Bakar hijrat to mathau ta gani Madina chat mathau ta gani naha na soi mas mamang da ghosona tawe Abu Bakar ingonda hai adu numitudagi ai ki missina nong matafau bahega numidang si ujan desine subhanallah ho iman do karam ba iman ramgani moge iman do karam ba iman ramgani adu maina din gi mehnat tawraga mujahida tawraga mo na kamyabi hasil tawgani sahaba kiram singi manung dai sahabiya magi wari mana mayum sangjal bada sahabiya sin mayum sangjal bada magi ahliya ma ke nupi na hariba chani ngai karim to laite intizam to habsi khoina haji intizam ina hai matam da bazar challo paisa lupa kharcho tore dukan dai karigum tang leiru cho duga chani sine bai khogi intizam natro magi nupina adumai hai matam da man hai wazu gi ising ai gi pibio wazu gi ising pira bagi matung da mahana wazu fajana lu na tawi tawrabai matung da musalla tharaga namaz zakat anitang soli madogi namaz zakat anitang sol baduda solaga matung da mahana salam firai re adu manda maha ke ahli abu kauraga hangimi o ai gi biwi karigum ba intizam hoy bara iman e hu kaidan karigum ba intizam hoy bara mai biwi na hal me kari su intizam hoy de mahak nirash hoy mangna hai Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na takpa mahak na hai bawa chum da bawa oiroi Allah ki nabi na hai karigum ba awat panangi oiptara gadi nang na tongli ba juta adugi fita nangon dalai tab taragadi asibu orduna jute ka tasma hai asi karigum banangon dalai tab taragadi tab bi nang salatul hajj solaga namaz solaga Allah da niyo hai rinne adu aina Allah ki nabi ki onusoron tawraga Allah ki nabi sallallahu alaihi wasallam na juta ki fita ase lai taraf so Allah da niyo hai ba aina chani ngai leite na Allah da ni raga Allah na karigi piyo dauri sahabi aigi iman da khatra laire sahabi aigi namaz ta khatra laire shaitan na ibu hamla tawre amakal na namaz hoge namaz amaka soli anirak sobo so doso hangi loiraga karigum intizam lai bara doso hai karim ta intizam laite sitab da mahag nirash hoy amakalan mahag hai aigi namaz ta koi award pani Muhammad Arabi sallallahu alaihi wasallam na hai bo wada koi award palaite mahag na hai do chumbatani ai amaka na namaz hoge ahum lak subagi niyat bandi amaka soli namaz do solo bai matung do salam firai do matung da mahag ki bibi da hangi karigum ma intizam lai bara au da mahag ki bibi ko mai khuda ki kasam nangi namaz Allah na paam khare imda lairi ba ata tak na bachak ki hai masana automatically lai raga mangun da ata tho isne subhanallah